ये है येलो कलर, ये है ऑरेंज कलर, ये है पर्पल कलर, ये है ब्लैक कलर, ये है पिंक कलर, ये है लाइट ग्रीन कलर। येलो कलर ए, क्या है बच्चों? येलो कलर ए। ये है बच्चों येलो कलर ए। ये है बच्चों बी। ये है पर्पल कलर सी। बच्चों पर्पल कलर सी। ये है ब्लैक कलर नंबर 1। क्या है बच्चों? ब्लैक कलर नंबर 1। ये बच्चों नंबर 2। ब्लैक कलर नंबर 2। लाइट ग्रीन कलर नंबर 3। A B C 1 2